आई रे बापा बच्चा गुस्सा सुने की चल एकदम गेम है बे ना की हो ऐसा 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 कस्टमर गाइस ले कस्टम माना गोटे ले ली एकदम बापा मालेर की गंध रे ओ पचा किसा की पुच्ची जना की बेदासा की देखे सुती আমি গেম রুটি তুই কি দেখাস বেশি না পাঁচ দাঁড়াও মা ওই সাবিরকে জিজ্ঞাসা তো এ কি দেখাছে ও আবি তুই কি দেখাছ রে আমি আরে বাজারে যে ফুলকপি দাম আমি বেশি কিছু খাইনি মাত্র 10 টাকা কেজি মুয়া ভাজা খেয়েছি রে বাবা মুয়ার এত রাত মালের রাগটা আছে ভালো